बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या औरत अदालत से खुला ले सकता है? यानी वो अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए, तलाक देने के लिए अदालत में रुजू कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्या सिर्फ तलाक देने का हक मर्द को हासिल है? हमारा शरीयत दीनी इस्लाम इसी हवाले से क्या कहता है? तो चलिए आइए आज की वीडियो देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इसी हवाले से हमें क्या तलकीन फरमा रहे हैं। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि इंजीनियर साहब क्या कहते हैं। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहेगा। अब तलाक मर्रतान, तलाक दो ही दफा दी जा सकती है। फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, उसके बाद या तो बीवी को पक्का पक्का अपने पास रख लो या फिर एहसान के साथ छोड़ दो। ज़रा तीसरी बार तो फिर पक्की फारग हो जाएगी ना, तो रखना है तो दो दफा ही मुख्तलिफ औकात में आप तलाक दे सकते हैं। वला यहिल्लु लकुम अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि जो तुमने उनको हक महर के तौर पर रकम दी थी वो वापस दो। बल्कि सूरह निसा में आता है अगर ढेरों सोना चांदी भी दिया वो वापस नहीं लेना, क्योंकि उसी के एवज तो वो तुम्हारे लिए हलाल हुई थी। इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, बजुस इस अंदेशे इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रखेंगे, नहीं रख सकेंगे, तो इसकी वजह से यानी अलहदगी हो सकती है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह, अगर तुम्हें डर हो कि तुम अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे, मियाँ बीवी का ताल्लुक आगे मजीद नहीं चल सकता, फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत बी, तो औरत पर कोई हर्ज नहीं है कि वो कुछ माल दे के अपने खामन से जान छुड़ा ले। ये जनाब इजाजत मिल गई औरतों को इसमें। लोग तो समझ होते हैं खामन की मर्जी बीवी रखे छोड़ दे ना, औरत की भी मर्जी अपने खामन के साथ रहे या ना रहे। यानी आपकी बीवी अगर आज आपको कहती है जी तुमने मुझे, हम तो बड़े रिस्क पे लगे हुए, सीधी सी बात है, हमने हमारा तो 1100 रुपया हक महर लिखा हुआ है, ओके जी 2200 रुपया फाड़ चल नसदा हो। वैसे 2200 नहीं उसको देने की जरूरत, बस वो जो हक महर उसने लिया ना 1100 पूरा वापस करने की पाबंद नहीं है, उसमें से ओके ये 500 रख ले भाई, 600 इतना अरसा तेरे साथ नहीं हूं, 600 ये 500, तो अल्लाह हमारा वो फिदिया दे के औरत जान छुड़ा सकती है अपने खामन से। लगा डर डर के जिंदगी गुजारो। या तो खामन ये समझते हैं हम जब चाहें बीवी फारग कर दें, बीवी भी जब चाहे ना खामन को फारग कर सकती है, इस हवाले से कि उसे कहे भाई ये लो, ये जो तुमने मुझे दिया था ये लो, इसमें से कुछ रखो, कुछ दो लो, मैं नहीं रहना चाहती। और खामन जो है वो हमें भी यहाँ पे अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं, वो जनाब हमारी बीवियां जो है वो जनाब खुला के लिए अप्लाई कर दी, इनको खामनों के कुकी नहीं पता। अंदाजा करो भाई, जिस ये तो इसी तरीके से है कि एक बीवी के जी खामन को मेरे कुकी नहीं पता, इसने मुझे तलाक दे दी है। जिस तरह तलाक देना मर्द का हक है वो जब चाहे दे सकता है, खुला लेना औरत का हक है वो जब चाहे ले सकती है। और इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि जी कोई वजह नहीं है, सबसे बड़ी वजह यह है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। इसके पीछे क्या वजह है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये खुद बहुत बड़ी वजह है। हां, आखिरत में वो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है जिसने बगैर वजह के अपने खामन से तलाक ली है तो आखिरत में उसका अजाब भुगतेगी औरत। दुनिया में एस्टैब्लिश हो जाएगा, दुनिया तो फिर जुडिशरी के निजाम पे चलती है ना, या आप किसी को हुबुल वतनी के नाम के ऊपर या गुस्ताखे मजहब के नाम के ऊपर खुद कानून में हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, जो उसने किया होगा अल्लाह के, यहां आपको एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एविडेंस नहीं है, नहीं, एविडेंस अगर है तो आप मामलात को आगे लेके चलेंगे। तो ये अल्लाह ताला हमारा फिर कोई नहीं है, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तअतदूहा, तो इनसे आगे ना बढ़ो। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, और जो कोई अल्लाह की हदों को तोड़ देगा, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो फिर ऐसे ही लोग हैं जो जालिम है। अल्लाह की हदें तोड़ने वाले लोग जालिम होंगे। तो ये बार बार आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी गुफ्तगू सेंटर्ड अराउंड गॉड कॉन्शियसनेस है, अल्लाह का खौफ। क्योंकि अल्लाह का खौफ ही एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से मियां बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक मर्द अपनी बीवी के साथ ज्यादती करने से बाज आ सकता है और एक औरत अपने खामन के साथ ज्यादती करने से बाज आ सकती है। अगर उसे खौफ हो कि यार इधर तो मैं धोखा दे के चरम जुबानी से बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, अल्लाह के हुजूर में कहीं ना पकड़ी जाऊं, तभी वो रुक सकते हैं या रुक सकती है। अदरवाइज तो फिर लोग धोखा देते हैं। तो ये मियां बीवी का रिलेशनशिप खौफ खुदा के साथ कायम रहता है। खौफ खुदा को आप बीच में से निकाल देंगे, आप जो मर्जी कर लें। इसीलिए मैं इस तरह की तमाम बातों पे ये जुमला बोलता हूं कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन भी कामिल उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक
تقوی کا عنصر اس میں شامل نہیں ہوگا. آگے آیات آئیں گی وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی عورت کو اس نیت سے رجوع کر کے اپنے پاس نہ رکھو کہ میں پھر مہینے بعد اس کو دوسرے والی طلاق دے کے ذلیل کر کے نکالوں گا. اللہ سے ڈر جاؤ. اب جوڈیشری میں تو یہ چیز پروف نہیں ہو سکتی نا کہ میں نے رجوع جو ہے وہ اس لیے کیا کہ میں اسے 90 دن بعد پھر ذلیل کروں گا. ارادہ میں نے پہلے کیا کہ میں نے رکھنا نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ارادہ کر لیا پھر چھوڑ دو. ذلیل کرنے کے اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کے قوانین بھی کامل ہوتے ہیں جب خوف خدا اس میں ایڈ ہو, ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی آپ مس چیو کر سکتے ہیں. یعنی ایک بندے نے ایک عورت نہیں رکھنی, وہ اسے طلاق دیتا ہے, جب 90 دن پورے ہونے لگتے ہیں نا 5 دن پہلے وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں, اور ارادہ یہ ہے کہ پھر اسے 90 دن رکھوں گا, ماروں گا, پیٹوں گا, پھر اسے چھوڑوں گا, پھر یہ 90 دن کی مدت پوری, پھر میں رجوع کر لوں گا. اس کے اوپر دنیا کی کوئی عدالت آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتی. لیکن اللہ کی عدالت میں کیا آپ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور ہے, وہ سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اس نے تو پھر فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے اندر بھی ہے نا کہ آپ نے کس نیت سے کوئی کام کیا تھا. اسی لیے جو دین ہے یا ریلیجن ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے, صرف ظاہری قوانین کو نہیں لے کے چل رہا ہوتا. اس کے بغیر ظاہری قوانین بھی پھر بے فائدہ ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں آپ کتے کو لال کر ہی لیں گے. جس طرح علماء فتوے لگاتے ہیں, یہ فتوے علماء کیوں دیتے ہیں؟ اگر خوف خدا ہو تو کبھی اس قسم کے فتوے نہ دیں. خوف خدا سے آری ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی کا فتویٰ آپ کو کہیں سے کھینچ تان کے لکھ دیتے ہیں, جو علماء یہود کا بھی طریقہ کار تھا. ٹھیک ہو گیا جی, اسی پہ سے کنکلوڈ کرتے ہیں. باقی ہے انشاءاللہ آیات اگلی دفعہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے دلوں سے بھی اسے محو کر دے, دور کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. تو میرے پیارے محترم دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا وضاحت پیش کر رہے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم اور اگر کوئی علم نہ حاصل کر سکیں تو کم سے کم اپنی دینی اور شرعی مسائل کا ہمیں اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے, کیونکہ زندگی مسائل سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں. کم سے کم ہمیں اتنا علم ہو کہ ہم اپنا مسئلہ شرعی حصول کے مطابق کس طرح حل کر سکتے ہیں. تو میرے پیارے معزز ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں, اور ہمارے ویڈیوز کو لائک, کمنٹس اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. آپ لوگوں کے ویسے بھی پیار بھرے لائکس اور کومنٹس کا بے حد شکریہ. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.